A few moments later. Good morning, good morning. Yan, may dalawa na tayong makoko. Pero, Master Richard, ang inuhuli mo? Wala, tanggal. Oh, you know. Oh, yan. Good morning. Inuhuli ko lang isang peraso, natanggal. Natanggal na yung huli niya isang peraso. Okay. Nanalo ko yung mga pain ko. Mamaya kayong huli. Ayan na, batalay lang guys. Oh. Hindi, batalay din siya. Oh. Ito, Master Richard, may dalawang lapis na. Batalay sinabitan. Ano? Batalay, oh. Batalay sinabitan. Wala. Wala. Nawala yun. Nandun pala. Ayun, oh. Batalay na naman. Pangalawang batalay. Yun, oh. Yan, oh. Pangalawang batalay, oh. Batalay na nga sa kalam. Saan tubo? Yan. Saan? Master Richard Hilim, batalay, oh. Batalay, Master Richard Hilim. Master Richard Hilim, oh. Batalay. To, batalay! Oh, batalay maliit, palit mo. Oh, pain mo, tapos palitan mo laki. Dali natin dyan, 3 kilong hamor. Yun, nakahuli na siya. Nakadali din? Nakadali ka rin pala eh. Ha? Lapis. Babad. Yan, lapis, oh. Laki, oh. Dali, lapis. Master, oh. Yan, oh. Dalawang buging, oh. Master Richard Hilim. Okay. Nahuli din tayo ng buging. Okay. Padalawa natin. Anong balita? Tayo. Soros na. Okay. Tribale, oh. Yan, oh. Tribale, mga master. Buenas noches, señorito. Tribale. Yay. Master, tribale, oh. Wala guys, oh. Bakoko lang. Dito kayo, naka-sheets kayo. Wala kami sheets eh. Guys, oh. Paro G. Paro G. Okay. Sila, oh. Mahataw sila, oh. Yan, oh. Mga master, oh. Galing din batala. 11 piso. Yan. Yan sila. Yun. 11 piso. Yan, oh. Ayos. Guys, so umuwi na kami. Ano, share muna dito. Inom ng tubig. Yan. Uwi na guys. Medyo mainit guys. Masyadong activities pero kahit pa paano may ulam. Kahit pa paano nakadali naman. Salamat. Palamig guys. Yan, palamig daw siya, oh. Sana harvest ng bugao. Ayan, buging. Okay. Fish on. Yan, shout out. Okay. Fish on. Okay. Yan, mga master. Ito na ating huli ngayong araw. Yan, oh. Yung dalawang buging. Dalawang batalay. Yan. Yan, maliit na makoko. Malaking lapis. Santri Valley. Lang huli natin ngayong araw. Pero okay na, salamat. Sabihan dagat, may ulam na naman po. Ay, fish on mga master. Shout out sa inyong lahat. Jerry Boy TV. Subscribe, like, and share. Thank you guys. Bye-bye.